Alright, good morning. Good evening. So yun, sponsor natin yun para sa Brain Twister. Kamote ni Manong. Sarap yan. Pattern na tayo pare. Good morning. Pattern 14. Yan. Diyan kaliligaya na naman. Game start. Let's go and grow. Yan. Nasa difficult stage na tayo pare. Yellow na. Oh, kamote, mamaya merienda. Oh, kuha agad. Buntot. Okay. Yan na po, mamati. Nakuha na po. Wala. Parang mali. Binaligtad. Oy! Oy! Ayan na nga. Yan na po. At natunton ang mga kriminal. Yo! Yun, nadali mo pre. Isang henyo. Pattern 13. So,